ছাত্র, যুব, মহিলা, সাধারণ মানুষ, নাগরিক, অসংখ্য মহিলা এসেছিলেন। সেই সুযোগে কলকাতা পুলিশের দায়িত্বে অপরাধীরা হাসপাতালের মধ্যে গিয়ে ভাঙচুর করে তাদেরকে পুলিশ তার বদলে তার পরদিন থেকে কয়েক রাত্রি ধরে আমাদের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়েছে এই লালবাজার থেকে, আর শ্যামপুকুর থানা, টাওয়া থানা আর উল্টাডাঙ্গা থানা থেকে এখনো আমাদের দুজন কর্মী জেলের মধ্যে বন্দী আছে। আমরা বলছি অপরাধীকে ধরো, আর সমস্ত যারা নিরাপরাধ মানুষকে ধরেছে, অনেক সাধারণ পথচারীকে ধরেছে, অনেক প্রতিবাদীকে ধরেছে, সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। আর এই ধর্ষক যতজন আছে আর তাদের যত সাজরাত আছে, আর যে পুলিশ অফিসার, কলকাতা পুলিশ কমিশনার সহ যারা অপরাধকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, সাক্ষী সাবুত লোপাট করেছেন, আজকে সুপ্রিম কোর্টে বলেছে যেভাবে স্বাস্থ্য দপ্তর ওই বাথরুম ভাঙার নাম করে সমস্ত বেসিন, দেওয়াল, সমস্ত হাতের ছাপ মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এমনকি টাইলস পর্যন্ত খুলে দিয়েছে, তাদের সবাইকে ধরতে হবে এবং পুলিশের অফিসার সহ সিবিআই এর কাস্টাডিতে নিয়ে জেরা করতে হবে আর নিরাপরাধ ছাড়তে হবে। আমাদের এই জমায়েত থেকে সিপিআইএম এর তরফ থেকে আমাদের 14 জন কর্মী যারা লালবাজারে গিয়েছিলেন, কোন ডেপুটেশন না, কোন দাবি সনদ না, লালবাজারের দেয়ালে আমাদের দাবিকে ওখানে পেস্টাতে গিয়েছিলেন এই অপরাধ পুলিশ কমিশনের অপসারণের দাবি করে। তাদেরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে হয়েছিল সাহায্য করছে। আমরা বলেছিলাম, আপনারা এখান থেকে বলেছিলেন যতক্ষণ একে নিঃশর্তভাবে না ছাড়বে আমরা এখান থেকে নড়বো না। যেমন শ্যামবাজারে বসেছি, আমি यहाँ भी बैठे रहेंगे और देखेंगे दम है कितना तेरे दमन में, वो देख लिया है, देखेंगे दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे। अरे अभी तो ये अंधेरी है, अभी तो ये अंधेरी है। बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बलात्कारियों के ऊपर हल्ला बोल, बलात्कारियों के ऊपर हल्ला बोल, बलात्कारियों पुलिस कमिश्नर के ऊपर हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसान हल्ला बोल, बोल महिला हल्ला बोल। গোটা রাজ্য জুড়ে দাবি আরো বেশি জোরদার হবে। যত বেশি ওরা দমন পীড়ন করবে, তত বেশি মানুষ আরো অধিক তাদের ক্ষোভ, ঘৃণা, তার তীব্রতা বাড়াবে। নৈহাটিতে প্রাক্তন শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্র সবাই মিলে গোটা রাজ্যে যেরকম হচ্ছে, গতকাল ওরা মিছিল করছিল। তৃণমূলের ওখানকার সদ্য নির্বাচিত এমপি আর তার দলবলের ছাত্ররা, ওখানকার কাউন্সিলর আর তাদের কয়েকজন গুন্ডা বদমাইশ সেই সমস্ত ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিকাদেরকে অপমান করেছে, লাঞ্ছনা করেছে এবং তাদের গায়ে হাত দিয়েছে। আমরা চাই যে যেখানে যেরকম ভাবে প্রতিবাদ করছেন, সব প্রতিবাদ যেহেতু আর্জি করে বিচার চাওয়ার জন্য সব প্রতিবাদীরা আমরা এটাকে ভাগ করার চেষ্টা করছে অনেকে, কিন্তু ন্যায়কে যদি ছিনিয়ে আনতে হয়, যে যেখানে যেমন ভাবে আন্দোলন করছেন তাদের সব আন্দোলনের মুখ একদিকে। আর সেজন্যই ন্যায়ের জন্য যে লড়াই, ইনসাফকে নিয়ে যে লড়াই, জাস্টিসের জন্য যে লড়াই, আমরা যে যার নিজের মতো লড়তে চাই। কিন্তু যদি কারোর উপর আঘাত আনে, যদি মনে করে কাউকে সাহায্য করবে পুলিশ দিয়ে, গুন্ডা দিয়ে, মস্তান দিয়ে, তাহলে সব আঘাত আমাদের উপর আসছে, এইটা আমাদের কংগ্রেসের মনে রাখতে হবে। এবং সব রকমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সব রকমের এই হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। সেটা দিনহাটা হতে পারে, কোচবিহারে হতে পারে, বারাসাতে হতে
মমতা ব্যানার্জি বলেছেন ফোর্স করো, ফোর্স করো বলে না, আচ্ছা ফোর্স কে করে, ফোর্স কে করে? তাহলে মমতা ব্যানার্জি নিজে বুঝেছেন, উনি এসব দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুড়ছেন, তাই তো? ঝাঁপির মধ্যে থাকে, তারপরে সাপুরে একটু বিন বাজায় আর সেখান থেকে ফানা তুলে বেরোয়। বাংলার মানুষ জানে ওই সমস্ত কাল সাপের ফানাগুলোকে কিভাবে তুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দেওয়া যায়। পুলিশ আসে বলে তৃণমূলে মাথাপুরি করছে, আর এই জন্য পুলিশ কমিশনারকে পুষছেন। আজকে মমতা ব্যানার্জি বলেছেন পুলিশ কমিশনার ন্যাকামি চূড়ান্ত বলে পদত্যাগ করতে এসেছিল, আমি ওকে পদত্যাগ করতে বারণ করেছি। এমন দলবস তৈরি করেছে, কালকে বলবেন পুলিশকে আমি মলত্যাগ করতে বারণ করেছি, আর এমন পুলিশ আছে মমতা বলেছে সুতরাং মলত্যাগ করবো না। এটাকে তো দলবস বলে। কমরেড প্রদীপ দা আমাদের শহীদ কমরেড, তার কন্যা পৃথাপা, এই 14 জন বীর বীরাঙ্গনা যারা গিয়েছিল লালবাজারে আমাদের হয়ে ভেবেছিল এখানে যারা করে দিয়ে পুলিশ আমাদের দাবি লালবাজার করতে নিয়ে যেতে দেবে না, ওরা গিয়েছিল, ওদেরকে ধরেছে, ওরা ভয় পায়নি। তারপর আমাদের কমরেডরা তাদেরকে বলেছিল যে ওরা যখন না আসবে আমরা এখান থেকে নড়বো না, এখানে এক একজন করে তারা আসবে আপনাদের সামনে। আমি সবাইকে লাল সালাম জানাচ্ছি। কারণ পিতাটা তারপর এসব দেখতে অনেক বড় অবস্থা, কিন্তু লড়াই করে পার্থদের যেমন আলাদা আছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে সুমন চ্যাটার্জি राजेंद्र हमारे साथियों को लाल सलाम, हमारे लाल साथी लाल सलाम। जेल के ताले कच्चे थे, जेल के ताले कच्चे थे। আমার মনে হয় পুলিশ একটা আজকে শুধু ট্রেলার হলো, আগামী 13-14 তারিখ দুদিন ধরে এর মধ্যে যদি এই অপরাধ পুলিশ কমিশনার না সরে বামফ্রন্টের তরফ থেকে আমরা আসবো এবং সারা রাত আমরা বসে থাকবো, ধর্ণা দেবো। আপনারা আসবেন, বাকি যারা খবর দেবেন সবাই আসবো, আমরা দেখবো ওদের বেড়া আর কত উঁচু করে। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের একটা কবিতা ছিল উর্দুতে এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আমি তো বাংলা বলছি, ওটা ছিল তোমারা শহর তোমারই শহর, তুমি বিচারক, তুমি কোতোয়াল, যত দোষ এই না সন্দীপ ঘোষের কথা বলছি না, বলে सीपीएम করছে। আপনারা জানেন, आप लोगों को मालूम है जब पहले मॉब लिंचिंग शुरू हुआ पंजाब में पूरे देश में, उस समय जो पद्मश्री पद्मभूषण जितने लोगों को खिताब दिया था वो लोग एक के बाद एक मोदी सरकार आने के 2 साल के अंदर वो सब वापस कर रहे थे। उसमें वेंकैया नायडू बाद में उपराष्ट्रपति बने थे, और ये अमित शाह, और उनके उस समय जितने नेता थे सब लोग मिलकर एक बुकलेट निकाले। बुकलेट में बोले ये मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट है, जो जितना भी हो रहा है, आज जैसे ममता बोल रही है, जितना विरोध हो रहा है, जितना ये खिताब वापसी हो रहा है, उसमें यहाँ पे भी एक हमारे इस डेमोन्स्ट्रेशन में मौजूद है कवियत्री मंदा काप्ता सेन,
वो यूथ पोएट की हैसियत से उनको खिताब मिला था देश का, साहित्य अकादमी का। उस वक्त पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के ताबे में जो लोग था वो लोग कोई खिताब वापस नहीं किया, लेकिन मंगला कांता सेन वो खिताब वापस की थी। और उस वक्त बीजेपी कहा कि ये सब मार्क्सिस्ट लोगों का काम है। जैसे ममता बोलती है ना सीपीएम काज, वैसे ही वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, किताब छाप के बोला, ये जितना विरोध होता है ये सब ये लाल झंडा वाला कर रहे हैं। और इसलिए ये बीजेपी और तृणमूल दोनों मिलकर के आरएसएस के नेतृत्व में बोला कि लाल झंडा को खत्म करना पड़ेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और এই জন্য ঝাড়ে বংশে সিপিআইএম কে শেষ করে দিতে হবে। এখনো অনেকে মনে করে এরকম, কারণ তাহলে লাল ঝান্ডা থাকবে না, প্রতিবাদ হবে না। 10 साल 12 साल कॉलेज विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में हमारे वामपंथी विद्यार्थियों को घुसने नहीं दिया गया। कहीं स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, सब जगह ममता बनर्जी अपना गुंडा और যত তোলাবাজ যত অপরাধীদের দিয়ে সব কমিটি বানিয়ে দখল করেছেন। আজকে দেখছেন না লুটপাট কিরকম হচ্ছে। এই কলেজগুলোতে কোন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন নেই, কিন্তু সন্দীপ পেশাগত প্রিন্সিপাল আছে। আর তারপরে মেডিকেল কলেজের মতো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অপরাধ জগৎ বানিয়েছেন, লুটের রাজত্ব কায়েম করেছেন। আর সেটা যাতে মসনদ না তার উপরে টিকে আছে। वो जो बैठी हुई है उसके नीचे ये तमाम जो है सल्तनत का हिस्सा है, যে ধর্ষণ করেছে, যে ধর্ষককে বাঁচাচ্ছে, যে সাক্ষী সাবুত লোপাট করেছে, যে প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে, আর যে পুলিশ মিথ্যা মামলা করছে, সব এক সুরে বাঁধা আছে। তাই যদি এই লুটপাটের সাম্রাজ্য দুর্নীতিতন্ত্রকে दुर्नीति रोजाना कोर्ट में जाते हैं, जिस तरह अस्पताल में जाते हैं अपना इलाज के लिए, उसी तरह से कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लाखों मुकदमा पड़ी हुई है, कोर्ट को मौका नहीं मिलता। और जब चोर चकारे लफंगे लुटेरे और हुक्मरान जब परेशान होता है तो सुओ मोटो कोर्ट अपने हाथ में मामला ले लेता है। और तब हमारा आपका टैक्स का पैसे से एक कपिल सिब्बल जैसे ऐसे वकील को खड़ा किया जाता है दलाली करने के लिए। आज देश के लोग दलालों को भी पहचान रहे हैं। एक तरफ हमारे विकास भट्टाचार्य, बाकी दूसरे वकील लड़ रहे हैं कि इंसाफ मिले, और दूसरी तरफ इंसाफ नहीं हो, इसलिए कोशिश जारी है। आपको फैसला करना है कि आप इंसाफ के लिए हैं या नाइंसाफी के लिए हैं। इंसाफ के डगर में बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। नए पीढ़ी, नए नौजवान, নতুন প্রজন্ম গোটা রাজ্য জুড়ে যারা এগিয়ে এসছে। মমতা ব্যানার্জি মনে করেছিল বোমা বন্দুক পিস্তল মিথ্যা মামলা ফোন দেখিয়ে কিছু মিডিয়াকে বগলদারা করে মানুষকে প্রতিবাদ করতে ভুলিয়ে দেবে। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने लोग भूल जाएगा, हमें इंसाफ चाहिए बोलना भूल जाएगा, सड़क बदलना भूल जाएगा, जुलूस करना भूल जाएगा, स्ट्राइक करना भूल जाएगा, झंडा उठाना भूल जाएगा। लेकिन जितने लोग आज तक आजादी के जंग आजादी से आज तक जितने लोग सड़क में उतरे थे एहतजाज करने के लिए, প্রতিবাদ করার জন্য, আজকে যে কোনো একটা গিভেন ডে ইভেন্ট টাইমে তার থেকে অনেক গুণ বেশি মানুষ রাস্তায় নেমেছে ন্যায় পাওয়ার দাবিকে সোচ্চার করার জন্য, বিচার পাওয়ার দাবিকে সোচ্চারে বলার জন্য। এখানে কোনো কোর্ট, কোনো সুপ্রিম কোর্ট মানুষের এই বিচারের আকাঙ্ক্ষাকে, ইচ্ছাকে দমাতে পারবে না। तारीख पे तारीख देगा, তাই তো? अच्छा बताइए तो, अगर अस्पताल के डॉक्टर भी जज को अगर तारीख पे तारीख देते जाए तो उनका क्या हालत होगा? এখন যে আন্দোলন করছে যে ডাক্তাররা তাদেরকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। जब मजदूर स्ट्राइक करता है तो अखबार में विज्ञापन देकर के बोलता है ये लोग कि कितना देश का नुकसान हो गया। और ममता बनर्जी जब स्ट्राइक करती थी तब कितना महान बनती थी। अभी सरकार में है, हेल्थ मिनिस्टर है, बोलती है डॉक्टर स्ट्राइक कर रहा है तो इलाज नहीं होगा। तो तुम कैसे अस्पताल को चौपट बनाए? स्वास्थ्य क्षेत्र के कतटा तुम बाजे करेছো, बड़ा बड़ा गेट बनाई है दिखाने के लिए।
अच्छा गेट तो इलाज नहीं करेगा ना, हमें तो डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, उसका सिक्योरिटी चाहिए, उसका तनख्वाह चाहिए, उसका स्टाफ चाहिए। हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल में पहले दरवान होता था, अभी कोई दरवान नहीं होता। तृणमूल के लोग ग्रुप डी के नाम से, अटेंडेंट के नाम से, दरवान के नाम से और ये पुलिस सिविक वॉलंटियर के नाम से अपने लोगों को घुसेड़ रहा है। उसमें वो लोग अपराध रोकेंगे ना अपराध करेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाकी नौजवानों को जो तनख्वाह लेकर के नौकरी करना चाहिए था, वो नौकरी नहीं मिल रहा है। আজকে শুধু হাসপাতালের মধ্যে इतने लोग क्यों गुस्सा है? पहली बार अस्पताल में लोग जाते हैं बीमार लाचार अपने इलाज के लिए, और जो इलाज करेगी उसको हत्या किया गया, उसका बलात्कार किया गया। इसलिए पूरा विश्व का, सिर्फ हमारा बंगाल नहीं, सिर्फ देश नहीं, हमारा भारत नहीं, पूरे विश्व का जो विवेक मनुष्य सेटा नड़े गए, जमीर हिल गया। लेकिन ये ममता बनर्जी कैसे संग दिल है, उसका लेकिन दिल नहीं हिला। वो बोलती चलो सब लोग अब दुर्गा पूजा शुरू कर दो। बोल रही है ना, এই বার দুর্গা পূজায় শুধু মহিষ মর্দিনী হবে না, শুধু মহিষাসুর বধ হবে না, এই বলাৎকার, ধর্ষক, অপরাধী, তোলাবাজ, লুটেরাদেরও বধ করতে হবে। সেই শপথ আপনাদের নিতে হবে। প্রত্যেক শরতে শারদোৎসব হয়, কিন্তু বাংলার এবারে শরৎ আগের শরতের মতো হবে না। যদি মানুষ ন্যায় না পায় তাহলে শুধুমাত্র প্রতীকী অন্যায়ের উপরে ন্যায়ের বিজয় হয়েছে বলে বিজয় করতে হবে তার কোনো মানে নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ন্যায়ের অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। जब ना पड़ेगा, संसद खामोश है, विधानसभा खामोश है। आज ढकोसला करके बोलती हम स्पेशल सेशन देखेছি, এবার ফাঁসি দিয়ে দেবো। আর कुछ তৃণমূল का দালাল है বলতে এবার তো মমতা বলে দিয়েছে ফাঁসি হবে। আরে গাধা, যখন অপরাধ হয়, কেস হয়, সেটা সেই সময়কার যে আইন আছে সেই আইনের ধারা দিয়ে কেস হয়, বিচার হয় সেই এফআইআর এর ভিত্তিতে। এই পুলিশ ওই এফআইআর করতে ঘন্টার পর ঘন্টা দেরি করেছে, এফআইআর করেনি। আগে মমতাকে জিজ্ঞেস করেছে, তারপরে এফআইআর করেছে। আগে ডিজি পুলিশ এসছে চুপি চুপি, রাজীব কুমার, তারপরে পুলিশ কমিশনারকে বলেছে, তারপর অপরাধীদেরকে ঘরে তুলে নিয়ে চলে গেছে, সাক্ষী সাবুদের নিয়ে চলে গেছে। কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেছে তার তথ্য আমরা সিবিআই কে দেবো। কোন গাড়িতে করে নিয়ে গেছে সেই তথ্য দেবো। पुलिस वो तो अपराधी को पकड़ने के लिए है। अरे तुम्हारा वर्दी, तुम्हारा बंदूक, तुम्हारा दफ्तर, तुम्हारा औजार, तुम्हारा गाड़ी का तेल धर्षक को, बलात्कारियों को बचाने के लिए नहीं, जनता पैसा देती है अपराधियों को पकड़ने के लिए। हम पुलिस के विभाग के लोगों को ही बोलेंगे, कितना गलत काम ये पुलिस कमिश्नर किया कि 1 महीने से अभी पुलिस का सब छुट्टी बातिल, सबको अभी खड़ा है। इतना पुलिस यहाँ खड़ा है तो वो लोग 14 तारीख के रात को जब हमलावर अंदर घुसे 23-24 लोग, तो उनको पकड़ नहीं पाया। और लोग बोलेंगे पुलिस कमिश्नर को गुस्सा क्यों है? 14 तारीख के बाद आजादी के सुबह सबसे पहला झूठ कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और कलकत्ता पुलिस के वेबसाइट किया। बोला राजनीतिक झंडा लेकर के कुछ लोग, हजारों लोग अंदर घुसे और घुस करके तोड़फोड़ किए। और दूसरा झूठ बोला कि नॉर्थ डीसी हमारा वहां था काबिल अफसर और हजारों के तादाद में पुलिस थे, हम उनका बहादुरी को सलाम करते हैं। पुलिस कमिश्नर बोला कि वो आरजी कौर को बचा दिया, आरजी कौर को बचाया या अपराधियों को बचाने के लिए कोशिश किया, वो तो मालूम हो गया। दूसरा झूठ मुख्यमंत्री बोली पुलिस परेड 15 अगस्त को, क्या बोली? जब वो बोला अंदर 7,000 लोग घुस गया था, हम लोगों ने और मीडिया वो वीडियो दिखाया, अंदर कौन घुस गया था, तृणमूल का कौन काउंसिलर, कौन सिंडिकेट वाले, कौन तोलाबाज, किसका लोग, उसका सबका नाम धाम दे करके जो कलकत्ता पुलिस का खुफिया एजेंसी नहीं कर सकती, वो हम लोगों ने
दिया, मीडिया भी दिखा दिया, বলকে মিডিয়া वाले হতো না ভিডিও দেখানোর আগে বলে এটা সত্যতা না যাচাই করেনি, আমরা বললাম লিখে দাও সিপিআইএম দিয়েছে, যদি কোনো কেস খাই সিপিআইএম কেস খাবে, কিন্তু আমরা যেটা দিয়েছি ऑथेंटिक रिपोर्ट दिएছি। और पुलिस का वो रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी झूठ बोली, तिरंगा झंडा फहरा करके ममता बनर्जी 15 अगस्त को बोली ওটা फेक वीडियो, फेक वीडियो। ভেতরে ঢুকে যা ওই যে মমতা যেরকম অ্যাসেম্বলিতে এখানে ভাঙচুর করেছিল ঠিক ওই রকম কায়দায় ওই রকম গালাগাল দিতে দিতে তৃণমূলের শেখানো ওই লোকগুলো ভাঙচুর করছিল। गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, मैं बोल नहीं सकता। মমতা ব্যানার্জি বললো ফেক ভিডিও, যেমন নর্মা কাণ্ডে বলেছিল ফেক ভিডিও, আর যখন ভিডিওটা ঠিক বলা গেল তখন চুপ। এখন আমি চ্যালেঞ্জ করছি, তাহলে ভিডিও যদি ফেক হয় তাহলে আসল ভিডিও কি আছে প্রমাণ দিন। असल वीडियो आप असली को जानेंगे तब ना नकली पहचानेंगे। तो आप बोल दिए नकली वीडियो है, तो पुलिस कमिश्नर बोलो असली वीडियो कहाँ है, कौन है जिम्मेदार? क्यों तुम हमारे कार्यकर्ता को पकड़े हो, क्यों फोर्स केस में इंप्लीकेट किए हो? वहां नॉर्थ कलकत्ता के लोग जो हंगामा देख करके बाहर आया रात के 1 बजे 1:30 बजे उन लोगों को पकड़ा गया। मोबाइल को ट्रैक करके सबको नोटिस देना शुरू किया कौन लोग वहां था। तो हम तो बोलेंगे वो घटने के बाद जो लोग भी गया सीबीआई सबका मोबाइल नंबर ट्रैक करे और टावर लोकेशन देखे, तब नॉर्थ बंगाल लॉबी, कालीघाट लॉबी, पुलिस कमिश्नर का लॉबी और डीजी पुलिस का लॉबी सब पता चल जाएगा। और पता चल रहा है।